Good morning. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fit and fine at your homes. Dear kids, this is your maths class and I'm your maths teacher. Students, हमने जो है बेसिक डिजिट्स लर्न की है, ठीक है? Do you remember? 0 to 9, these are basic digits. और dear students, कल हमने कौन सा डिजिट किया था? Do you remember? कल हमने डिजिट 10 किया था. कौन सा डिजिट? डिजिट 10. Say with me. 10. 10. कौन सा डिजिट? 10. 1, 0. It's come 10. 1, 0. Next what? It's made digit 10. Digit 10. Students, what comes after 10? Do you know what comes? After 10 comes digit 11. Digit 11. 1, 1, 11. Which digit is this? ये कौन सा digit है? 11. Say with me. 1, 1, 11. 1, 1, 11. Say with me. 1, 1, 11. So show me your 11 fingers like this. 1, 1, 11. 1, 1, 11. 1. No. Up start like this. 1, 1, 11. Good boy. Good. Excellent. 1, 1, 11. What digit is this? Digit 11. What digit? Digit 11. After 10 comes digit 11. What digit? 11. Show me your 11 fingers like this. 1, 1, 11. 1, 1, 11. 1, 1, 11. Say with me. Which digit is this? 11. Which digit? Digit 11. Tell me, which digit is this? 11. Which? 11. Yes, students, what are these? What are these? These are ducks. What? Ducks. These are ducks. And how many ducks are these? Let's count with me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. How many ducks are these? Wow, Zabardast. Mustafa Rahim, you have ducks. You have ducks. Good. और
किसके पास डक है? शो मी, किसके घर में डक्स है? और किसी के पास है डक? मुस्तफा, जलाल, count these ducks. Count. 10, 10, 10, 10, 1. 10, Say with me. 10, 1, 2, 10, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11. Today we learn digit 11. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, again, these are 11 ducks. These are 11 ducks. Okay? जिसका मैं नेम्स ले रही हूँ ना, उसने मुझे बताना है कि ये कितनी डक्स है। जिस पे मैं फिंगर रख लूँ, आपने मुझे बताना है, ठीक है? अनाबिया नईम, टेल मी। अनाबिया, 1 duck. 1 1 duck, duck. 1 duck, 1 है। 1 duck, 1, ठीक है? 1, Ibrahim, tell me. After 1 comes which digit? 2. Digit 2. So I have this one, 2 ducks. 3, 4, 5, 6, 5, 7, 6, 8, 7, 9, 8, 10, 9, 11. These are 11 ducks. And tell me, what's the color of these ducks? These are different color ducks. These are different color ducks. Okay? Shehwal, count yellow color ducks. Count. Yellow color. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, बच्चे आपने जो है येलो कलर के डक्स जो है काउंट करने हैं। मैं येलो कलर की डक पे पॉइंटर रखूंगी और आपने वो काउंट करनी है कि कितने डक्स जो है वो येलो कलर के हैं, ठीक है? काउंट अगेन। 1, हाँ, 2, गुड 3, गुड। 3, 4, After 3 comes what? 4, 4. Excellent. 5, Good. 6, Excellent. 7, Good. तो कितने डक्स जो है वो येलो कलर के हैं? 7, गुड। 7 कलर की डक्स जो है वो येलो कलर के हैं। हुजैफा, टेल मी। हुजैफा, आपने मुझे बताना है ग्रीन कलर के डक्स को आपने काउंट करना है, ठीक है? हुजैफा, काउंट। हुजैफा, टेल मी। 1, 2, 1, हाँ, 6, कितने? 2, 2, 1, 2, 2। 1, तो 2, कितने डक जो है वो ग्रीन 1, कलर के हैं?
कितने 2 डक जो है वो ग्रीन कलर के है, ठीक है। कितने 2 कलर के डक जो है वो ग्रीन कलर के है। अदन अदन आपने मुझे बताना है कि कितने डक जो है वो रेड कलर के है। अदन टेल मी, रेड कलर की काउंट करने हैं, ठीक है। अदन माइक को अनम्यूट करो और मुझे आंसर दो, कितने डक जो है वो रेड कलर के है। नेक्स्ट मार्स, टेल मी, कितने डक जो है वो रेड कलर के है। मार्स, काउंट विथ मी, काउंट विथ मी। 1 1, गुड। 2, 2 3, नहीं 1 2, 2 1, 2 डक जो है वो रेड कलर के है। कितने रेड कलर के है। 2. गुड बॉय, एक्सीलेंट। अहमद यूसुफ, अहमद यूसुफ आपने कहा ये सारे डक्स काउंट करने हैं, ठीक है। अहमद यूसुफ टेल मी, स्टार्ट करो। हाँ गुड 3 4 4 हाँ 5 नो 6 अहमद यूसुफ हाँ 6 के बाद क्या आता है, कौन सा डिजिट आता है। 7 गुड। 7 के बाद 8 और 8 के बाद व्हाट कम्स आफ्टर 8 9, ठीक है। 10 11 these are 11 ducks. How many? 11 ducks. Now, dear students, look at here. What are these? ये क्या है? ये क्या है? These are क्या है? Caps है, ठीक है? क्या है? किस किस के पास कैप है? Show me your caps. किस किस के पास कैप है? Show me. आपके पास कैप है? Yes. ठीक है, show me. आपके पास कैप है? These are good मुस्तफा। मुस्तफा के पास कैप है, मुस्तफा रहीम के पास, और किसके पास है? Students, these are different caps. Look at here. ये जो है different caps है, ठीक है। और आपने काउंट करना है कि ये कितने कैप्स है, सही है। हन्ना टेल मी, आपने काउंट करना है ये कितने कैप्स है। हन्ना हन्ना काउंट करो। 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. गुड गर्ल, 11 कैप है, ठीक है। कितने 11 कैप्स है, 11. ठीक है। और आज हमने कौन सा डिजिट पढ़ा, डू यू रिमेम्बर? डिजिट 11। मुस्तफा जलाल, स्टूडेंट्स
ये कैप्स जो है हम गर्मी में यूज करते हैं। कब यूज करते हैं? जब हम बाहर जाते हैं, ठीक है, तो हम ये कैप यूज करते हैं ना। बाहर तो गर्मी होती है और सन की वजह से हम ये कैप यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ कैप्स है जो है वो पुलिस भी पहनती है, ठीक है। पुलिस पहनता है ना ये कैप। फहद, सिट प्रॉपर। फहद, सिट प्रॉपरली। आपको नजर आ रहे हैं ना ये कैप्स? तो ये जो है आर्मी वाले भी ये कैप्स पहनते हैं, ये पुलिस वाले जो भी है ये भी कैप्स पहनते हैं, ठीक है। ये गर्ल्स भी ये कैप पहन सकते हैं, गर्ल्स के पास भी होती है या ना ये कैप्स। बॉयज भी पहनते हैं, ठीक है। और इसके बाद नाउ वी विल लर्न हाउ टू राइट digit 11. How to write? ठीक है। Now take out your rough notebook and write with me. Look at here. What is this? Digit 1 और 1 के साथ अभी इसका फ्रेंड भी आ गया है, दूसरा 1 इसके साथ है, ठीक है। 1 1 11. Now you will learn how to learn digit 11. So first I will draw standing line. I put here dots. Look at here. I put here dots. Now I'll trace it and complete 1. 1. इसके बाद दोबारा मैं यहाँ पे डिजिट्स ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। और इसको ट्रेस करूंगी तो ये क्या हो जाएगा? 1 1 1 11 1 1 11, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपने डॉट्स जो है पुट करने हैं और 1 को कंप्लीट करना है। 1 इज लुक लाइक अ स्टिक एंड स्टैंडिंग लाइन, और ये आपने स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसी तरह अगेन दोबारा आपने स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। स्टैंडिंग लाइन, 1 is look like a stick and standing line. तो आपने इसी तरह स्टैंडिंग लाइन जो है ड्रॉ करने हैं, ठीक है। 2 स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करने हैं तो ये क्या हो जाएगा? 11 1 1 11 1 1 11. स्टूडेंट्स लुक एट हियर, आपने लाइन से ऊपर इस तरह का जो 1 1 ड्रॉ करना है ना, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। दिस 11 इज रॉन्ग। आपने बिल्कुल लाइन की ऊपर ड्रॉ करना है, इसी तरह लाइन की ऊपर आपने 1 1 राइट करना है, ठीक है। ये वाला जो है ये रॉन्ग है, इसी तरह आपने करेक्ट 1 ड्रॉ करना है, ठीक है। इसी तरह लाइन की ऊपर ऐसे लाइन को टच करना है, ठीक है। Now take out your diary, rough notebook and write down your diary. Maths, के नीचे small w plus o. Do practice of digit 11 1 1 11 in rough notebook. और लास्ट में full stop, ठीक है। Again I revising your diary. Do practice of digit 11 in rough notebook. आपने rough notebook में इसका प्रैक्टिस करना है। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, ठीक है।
Allah Hafiz. Bye bye.